ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون والمستمعون sateja guru ngaji sateja kiai wa nakhussu bidzikri salerana pengasuh musalla Kak Dinto niki Kak Dinto Ustaz Abdullah sateja hadirin hadirat para santriwan santriwati terjukan sateja masyarakat sesatejana muka-muka sami-sami akingi ngarahmat epan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk ke rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muka-muka saterusah rahmat epan Allah Subhanahu wa taala syafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetep bisa ikaul lefatan kaula sareng para panjenengan sateja. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Batan kaula sareng para panjenengan sateja ampun bade di akhir-akhir penghujung bulan Ramadan jika di masa keceki ampun pedi memasuki bulan Syawal jika di bulan Ramadan Kak Dinto bekal amit bekal atinggal lagi batan kaula sareng para panjenengan sateja saking Ramadan Kak Dinto acenci sanajan bulan Ramadan Kak Dinto akan meninggalkan kita semua tapi acenci pasti tahun dateng Ramadan Kak Dinto bakal dateng boleh dek ka alam dunia saking si eka kebatere takok umur batan kaula sareng para panjenengan sateja takok pas tak bisa tapangki boleh sareng bulan Ramadan muka-muka satejana kaparenga umur selanceng umur se sampurna se penuh kalaban partobatan dek ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada buaki dalam ayat sifatun kaula maus ki guru a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam saya artiipun kurang langkung saungkuna Al-Qur'an riyah dipun Allah yahdi lillati hiya aqwam bekal afri petunjuk bekal dadi petodu lillati hiya aqwam eka andi orang-orang se aqwam orang-orang se cek orang-orang se istiqomah Kak Dinto ulama ahli tafsir Kak Dinto banyak menafsirkan artena aqwam Kak Dinto yang pertama Imam Al-Baghawi dalam tafsir ipon ada buah seiko cak aqwam Kak Dinto at-tariqatul lati hiya asub engki Kak Dinto jalan nuju dak ka ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala hiya asub engki Kak Dinto se paling tepat jalan se paling utama ulama tafsir setungan nah si asmana Ibnu Katsir Kak Dinto juga ngartiaki Kak Dinto se kasebut kalaban aqwam Kak Dinto yahdi li aqwamit thariq Al-Qur'an Kak Dinto bakal dadi petodu li aqwamit thariq ka angkuy paling lurus sajalan nuju dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ifon juga ada buaki. Engki Kak Dinto seiko cak akum Kak Dinto at-tariqul ladzi huwa a'dilu wa asub. Engki Kak Dinto jalan se nuju dekat ajunan Ifon Allah Subhanahu wa taala seimbang perjalanan Kak Dinto seimbang. Nalikana abak nuju dekat ajunan Allah Kak Dinto dalam jalan yang seimbang. Artinya benih pasal juni dalam urusan akhirat malolo sih maka ada. Iki sampai juga sampai maka ada urusan kaduniaan malolo. Artinya kotu sami-sami beda, kotu sami-sami ajalan. Kak Dinto
Menurut penjelasan saya ada buat sareng Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Epon. Salena kadin toh Al-Qur'an juga bekal teti wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Ben bekal aparing kabar gembira, aparing kabar kabungaan dek ka orang-orang ya'maluna shalihat, se seneng, se istiqomah dalam ngalakoni amal-amal soleh. Dan kaula sempat menjelaskan dalam perpangkian sebelumnya amal-amal manusia gak dinto iki bade se dikenal kalaban sebutan amal soleh, bade juga se sebut kalaban muhsin, amalun muhsin. Amal soleh iki gak dinto se lalakon kafokusan se langsung secara paritonganna ibadah dekah ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadin to tak cukup munta dasare kalaban muhsin. Lalakon kafokusan se beda kaitanna dekah sesama manusia. Nah, paring kafokusan dekah orang lain. Ketika dinto lilladzina ya'maluna shalihat dekah orang-orang sing ngalakoni kafokusan saungkuna annalahum ajran kabira. Orang-orang sing kasebut sing ngalakoni amal-amal kafokusan gak dinto bekal kenging kenceran seraja. Kenceran seraja tantona atas ibadah-ibadah si ampun ekalako pangabektian si elakoni dek keajunan epan Allah Subhanahu wa taala kadinto tidak akan menjadi pekerjaan yang sia-sia tapi bekal dadi ganjaran si ganjaran kadinto bekal eka sangguh batan kaula sareng para panjenengan saja nalikana bekal ngadep dek ajunan epan Allah Subhanahu wa taala karena tadak jang burungan batan kaula sareng para panjenengan saja bila ampun depak dek kabektona pakun bekal ngadep dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saking saya harap moga-moga sadayana nalikana ampun depak dek kabektona ngadep dek ajunan Allah, moga-moga sadayana bakal ngadep dalam keadaan husnul khotimah. Kak dinto se paling ikaterre babaan batan kaula sareng para panjenengan saja. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Abali dek masalah khatmil Quran. Khatmil Quran kak dinto kilakar arbaaki perkara se banget utama. Mak karena maos Al-Qur'an bae gak dinto ampun utama. Pon apa boleh pas sampai ngatamaki dek Al-Qur'an gak dinto. Bila ampun hatamaki tantona beda undagan khusus se perlu kita jalani di dalam memahami Al-Qur'an. Sampuna uning maca Al-Qur'an yang perlu kita pelajari pada tahap berikutnya gak dinto untuk memahami makna dari Al-Quran. Bila ampun paham terhadap maknanya Al-Quran, ada langkah yang ketiga yang kita dinto memahami. Nah, katipun apa? Ngamal lagi atas pan-ponapan saya ampun kita pahami dari Al-Quran kak dinto. Jadi Al-Quran kak dinto baca kauningi artena pas ngamal lagi dalam kaudian desa are. Karena kadang banyak orang saya perak nguning maca. Tapi kak dinto ampun luar biasa karena Al-Qur'an kak dinto al-mu'jizu bilafdhihi wal muta'abbad bitilawatihi. Kak dinto jelasake dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Cek sangkuna Al-Qur'an kak dinto al-mu'jizu bilafdhihi, mengandung mukjizat dalam lafat-lafat dalam ayat-ayat sehingga tak heran bada orang songkan panika baca ayat Al-Qur'an iki paringi kaberesan sareng ajunan Allah. Bada orang kasusaan iki maca Al-Qur'an paringi kakumpiraan. Bada orang rodek, orang sompek tor sama cema iki maca Al-Qur'an kak dinto pas paringi ketenangan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bada orang malarat si yang kuya kabutuhan risa arena malarat amputang tautang kabeurek ka timur. Ki bapa banyak maca Al-Qur'an insyaallah juga bekal paringi kakembangan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga ajanjiake dalam gak dinto. Sapa-sapa orang se maca surat Al-Waqiah saben malam. Man qara'a surat Al-Waqiah kullalailatin. Sapa-sapa orang se maca surat Al-Waqiah samalam. Hafal sateje tak iki surat Al-Waqiah? Hafal sateje tak iki? Alek santre hafal?
santri bini hafal surat Waqiah? Nah, ini janjina Rasulullah siapa orang maca surat Al-Waqiah sama malam sekalian, pun malam maca sekalian. Lam tusibhu faqatun abadan. Tak bekal epa malarat selama-lamanya, seumur hidupnya. Tak bekal epa malarat sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Mun Rasulullah si ada bu, kira-kira boten kaula sareng para panjenengan saja parjaja pun apa punten. Jadi tantona bakun parjaja. Sekalian pun apa boleh pas sampai maca telu kali. Pun apa boleh pas sampai digandeng kalaban surat Yasin, surat Al-Mulk, karena masing-masing surat kak dinto beda khasiat tebang sebang. Surat Yasin ini salah setong khasiat si paling terkenal di antaranya iki kak dinto bisa jadi sebab kempangah takabullah hajat. Surat Al-Waqiah ini jadi sebab dalam madateng rezeki. Surat Al-Mulk iki kak dinto surat Tabarok pada setahun hingga sebutan Al-Mulk lah ampona ingaan kata barok kak dinto bisa jadi sebab ringanna siksa kubur. Jadi kak dinto baca kak dinto sadayana arupa karunia dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Qur'an mengandung mukjizat. Salainna al-mu'jizu bilafdhihi, salainna mengandung mukjizat di dalam lafat-lafatnya, di dalam kalimat-kalimatnya. Juga Al-Qur'an kak dinto wal muta'abbad bitilawatihi. Ban bekalkan nilai ibadah bitilawatihi kalaban sebab maus Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kak dinto ibaca bae kak dinto ampun jadi nilai ibadah. Uninga tak uninga, tahu tak tahu ada ke artina. Kak dinto tetap jadi nilai ibadah. Sejukan bakal jadi sangu nafatan kaula sareng para panjenengan saja. Nalikana bakal ngadep dakah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kak dinto. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Ayuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at. Cecer balolo tak iya po sebut muslimat kayaknya. Jadi on pas tak sebut tak iba keluar anu nang pereng. Jadi ketika dinto salainna kautamaan saya pun disebut beda gak dinto engki paling sakuni na gak dinto beda lima macam kautamaan na ngatamaki Al-Qur'an. Nanging sebelum gak dinto dibahas saya paling ika senengi Rasulullah. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan saja maos Al-Qur'an kak dinto ngatamaki Al-Qur'an. Beda saya paling ika senengi sareng Rasulullah. Kenapa kak dinto saya kasebut al-halul murtahil. Para sahabat tanya, "Wa mal halul murtahil ya Rasulullah?" Kenapa saya kocak al-halul murtahil kak dinto ya Rasul? Maka Rasulullah jawab, "Iya Arya, orang saya maca Al-Qur'an dari ada bila sampai hatam kabudi pas ibaca boleh dari ada terus berputar-putar ayat Al-Qur'an kak dinto baca dari ada kabudi terus-terusan. Artinya ngaji cek perak ngalak bekto puasaan malolo. Ngaji kak dinto cek perak ngalak bekto khusus malolo. Ngaji sabulan penting puasaan hatam. Saking pas sing ngaji ya kepuasaan boleh. Jadi kak dinto tidak termasuk al-halul murtahil. Mun bola nalakan ampun fokus saking paling ika senengi, lebih ika senengi sareng Rasulullah nalikana kita membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan, membaca Al-Qur'an secara berkesinambungan. Jadi bola napun hatam lah ambo. Jadi terus pakun gak dinto. Sanajan sakoni. Jadi gak dinto. Kautamaan na ngatamaki Al-Qur'an. Kak dinto paling sakoni na pada penjelasan pada lima macam penjelasan. Yang pertama kak dinto yad'u lahul malaikah. Bekal doa aki sareng para malaikat. Betul kaula sareng para panjenengan saja mana Nabi ngatamaki Al-Qur'an. Di ale santri laki santri bini iding aki pas emuk ben habina bang zebang ria. Sahabat kelu habina iding aki deki tak ngerti ke urusan khatmil Qur'an dia. Khatmil Qur'an, keutamaan yang pertama kita akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat doa akibatan kaula sareng para panjenengan saja. Itu akibon apa? Bisa inyo onaki sapura dek kajunan Allah. Bisa inyo onaki takabullah hajat. Kenapa si teti pangatero? Kenapa si teti cita-cita? Kak dinto.
doa ki sareng para malaikat supaya dikabulkan sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dinto. Beda sitong dawuh hadis Rasulullah tabana au kama qala man qara al-Qur'ana tsumma da'a sapa-sapa orang sing maca Al-Qur'an tsumma da'a pas maca doa apar nyuunan dak ka ajunan Allah ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin maka pak ibu malaikat si maca amin dialek santri laki santri bini marena ngatamaki Al-Qur'an pas adua minta dak ka ajunan Allah adua cek ko semu ngarang bahasa Arab ngucak lah judak ke Allah ya Allah abdina patut dia ki anak si pinter anak si cerdas anak si kuat iman doa si maca amin siapa Pak Ibu malaikat ngerti santri laki santri bini yang pertama ini Pak Polo Ibu malaikat Kaping 2 wa da'watuhu mustajabatun ban doana bakal katarema iya junana Allah Subhanahu wa taala. Doa dak ajunana Allah pas doa na tarema siapa sih tak seneng. Tapi bakun seneng. Dawuhna Rasulullah li sahibil Quran kaan di orang-orang sing seneng maca Al-Qur'an dakwatun mustajabatun inda khatmihi bekal kenging doa se mustajab doa se katarema inda khatmihi nalekana ngatamaki hadis riwayatake sareng sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu saterusna kaping telokna bekal kenging wa rahmatun mustamirratun bekal kenging rahmat bekal kenging kabelasan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala mustamirratun yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Ekani sere Allah, lagi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Terus-terusan ekani sere Allah. Seneng tak seneng mun ekani sere Allah? Seneng pola namun ekani sere Allah, tantona pakun itorot. Pan-ponapan se dadi hajat selama hajat ka dinto arofa aki hajat se iridai sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat iki sareng Imam Ahmad bin Hambal dari riwayat Imam Mujahid dawuhna Rasulullah tanzilur rahmatu inda khatmil Quran. Bekal turun rahmat, bekal turun kabelasan Allah Subhanahu wa taala inda khatmil Quran nalekana ngatamaki Al-Qur'an. Kaping saterusah rafa'allahu darajatahu. Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajat badan kaula sareng para panjenengan saja. Bila ampun Allah Subhanahu wa taala sing ngangkat derajat badan kaula sareng para panjenengan saja, sobung makhluk saya bisa merendahkan. Tinggal teka ajakna orang yang ke perak petani jak perak dagang, jak perak tukang koli tur sama macam kak dinto kan perak cacana orang. Tapi manabi Allah Subhanahu wa taala sing ngangkat derajat kak dinto bisa-bisa patut diwali sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sana jadwalina wali se tak paringi karomah. Karena wali kak dinto tak mesti paringi karomah. Tak mesti paringi kelebihan. Deki polana wali, jadi yang termasuk wali pas bisa ngapur. Punten, bakun biasa. Bakun na jalan. Lapar ingki bakun nampungakan. Pelka ingki bakun nampunginom. Saking iangka sebagai orang se wali sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga dinto. Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah Subhanahu wa taala bekal ngangkat derajat setong kaum, derajat kaum orang-orang sesabanyak naga dinto bisa ngangkat derajat kalaban bihadzal kitab, kalaban sebab senang maos Al-Qur'an. Sabalika juga wa yada'u bihi akharin. Bisa juga sabalika Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya orang-orang yang tidak menyukai bacaan Al-Qur'an.
Soro ngaji Al-Qur'an tak ndek. Nah, ingat boleh. Jong, jeping. Mun soro ngaji pas tak ndek, nah macam dua perhitunganna. Mun tak ndek na saking karena leso, ya tak masalah. Tak masalah, tak dadi itu. Tak dadi itu. Mata ikai ding binian suarana. Tak dadi itu. Nah. Imuk ben hapina bang sebang, ya tak ada dia. Tak dadi dosa. Tapi mun tak andekna karena maksud untuk menghinakan Al-Qur'an, meremehkan terhadap Al-Qur'an, maka jadi dosa roster-rosan. Sampai bila ambuna? Ya sampai ambu tak menghinakan Al-Qur'an. Termasuk iantarana orang se maksud merendahkan Al-Qur'an diantarana wala ya'maluna bi ahkamihi, tak melakukan, tak mengamalkan dekah hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah menetapkan khomer haram, anjing dan babi haram dimakan, tapi pasti ekalako. Allah menerangkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Karena cok ngicok arupa aki haram. Baik dekah orang laki, dekah orang bini, haram cok ngicok. Saking pas pakun ngalakoni. Nah, ini termasuk meremehkan terhadap hukum-hukum tantuaki Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa yastakbiru anhu, ban gak sombong terhadap Al-Qur'an. Aromasa abana lebih baik daripada Al-Qur'an. Wa yajhadunahu wa yajhadunal akhbar, ban saking menentang berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah nuronaki ngutus Nabi Adam pas tak parjaja. Allah ngutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir tak parjaja dan semacamnya. Juga terakhir Al-Qur'an Kak Dinto akan menjadi syafaat dak kafatan kaula torjukan para panjenengan saja paki nengi alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki Iqra'ul Qur'ana, maca abana kapidak ka Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an jaria paki nang hari kiamat bekal dadi syafaat, bekal dadi pertolongan li ashabihi eka andi orang-orang seneng maca Al-Qur'an. Muga-muga badan kaula sareng para panjenengan sateja, para hadirin, para hadirat, santriwan, santriwati. Muga-muga sami-sami satejana padet dia orang ahlul Quran, orang seneng maca Al-Quran. Mungkin cukup sakonik bisa pamator, malar muka si sakonik Kak Dinto bisa tetia manfaat siraja. Mukubatan kaulah torsukan para panjenengan sateja. Kurang lebih nanya maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.